भी कोटा है गेला अरे भाभी से भी तो बोले रे ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? बाकी केमिति कहले कथाटा पूरा परिष्कार भाବରେ बुझी परिबो କହିଲେ तो दुआरे जियाले बाकी मो पइता मारा हो तो घर पानी पिले बाकी मो धर्म नष्ट हे जिवो असुदा बाकी मो कथारे परिष्कार भाବରେ न बोलेबो तो पुओ जियो दिना सेम खुंटले बंधा है बाकी बंधु बंधा पे कहीं आसीनी କହିଲେ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଛୁଆ ରହିପାରିବନି ବୋଲି? मालिक आ देखो आ दिए पूजा करते बाकी मो बुढ़ा को बसिले कि मते शास्त्र गेला पर पाठ पढौती वसुधा से मुसलमान जियो गोटे विश्व कन्या माते से कहार हेई परिबने आई सुनो आ तो पिला मानकर मंगल देवी चाहू तू माके ताको घर बाहर कर दे ताके मु तते कथा दउची तते मुक्ति बड को नहीं तर पाप खेल कर दे हां आपण ठीक होइछु देखिया आपण ठीक होइछथि एबो तू एते चिंता करछु को सुन हमें साइना पाको घर बाहर कर दबा तापर पंडित हमकु मुक्ति बड को स्थान देबे हां भाई एकदम ठीक কথা एमिति कले ना हम गां लोक केही भी हमको आगु ठीक কথা कहबी हम शीघ्र मुक्ति बड जाइबो के जीवन ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ତମେ ମାନେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାର ପାଦ ଧୂଳି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ମୋ ସାଇନା ମୋ ପାଦ ଧୂଳି ମତେ ମା ଡାକି ସାରିବା ପରେ ମୋ ସାଇନା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ସାରିଛି ସିଏ ମା ସାଇନା ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉଟା ଧରୁଛି ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସାଇନା ନାଇଁ ମା ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ମତେ କୁହନି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଏଇ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଏଇଠି ରହିବୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ दाटी पिटिला बहु को दाटिया नानी की गिला आ गणे आ बते सीधा गोड़ काटी घर जीवा पे आ तू काई को कुनै की घर तू भसुदा ए विधर्मटा जदि ए घरे रहे तारे शहर रे हिंदू और मुसलमान को भितर दंगा हबो आगे दंगार पड़े तो घर निया ना हेई जीवो आ तो पुओ जियो दीटा बड़ दंड को देई बिको मागिबे बिको आ बाबू आ बिको बंदे प्रलय जीव प्रलय एथर तू निष्पत्ति नी को तो पई जे निजर आ के पर तू तो कि चाहू में घर रहू शांति के निश्वास करू तले जेते से पालु जो ए साइना पाको ए घर बाहर को दे तार होले सर दंगा हो जिवो अब सेई तो करे तो को जो दिना मरि जिवे पागली भरी नहीं कोन करछु दंगा करी माने तो घरे बसिबे तो झियो ने इज्जत लुटी नेबे ए सब तो सही पानी को चुप हो जाओ तमे हाथ जोड़ू चुप हो जाओ बेसहारा मଣିଷ ଭାବିଥିଲି ତମରି ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ହସରେ ମୋ ସଂସାର ଦେଖିବି ହେଲେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ମୁଁ ଚାଲିଯିବିନି ଏବେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଅପା ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝନି ଅପା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ସତ କହିଲେ ଅପା ତମେ ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଛ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ ଯେ ତମ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣିକ ନ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ବୁଝେନି ହେଲେ ଅପା ମଣିଷ ତ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ବାଧ୍ୟରେ ତମକୁ ଏଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅପା ଆମ କାହାର ବି ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ ବୋଲି କାରଣଟା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଛୁ ତମେ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ତାହେଲେ କାଲି ଆମକୁ ଭାତ ମୁଠାଏ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ସେଇ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଇଁ ଆମକୁ ପର ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜାଣି ସବୁ ବୁଝି ଏ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ରହିଲେ ଏଇ ଘରର ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀକି ଆମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅପା ତମେ ଯଦି ପାରିବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସବୁ ପରେ ବି ତମେ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ ଅପା ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଛୁଇଁଛି ତମର ସାନ ଭଉଣୀଟା ଆଜି ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଅପା मत आईपीएस कर तोर भी हाथ अच्छी मो भविष्य को नहीं तो अनेक स्वप्न देखीचु तो निज जीवन को बाजे लगे तो हम पेट को दाना देचु मरी जाइए